Good morning day mga kasimple no. Naaday ko diri sa akong anak, hinlo ko diri sa ilang mga palibot. Kay pati naghanag kuan basura, mga pampers. Ang binulan man pud ay magkuha diri sa ilahang kuan, ilahang basurahan. Di lang kay binulan, maabot pa jud 4 ka bulan diri sa takunan. Apay basura nila. Diri ako maghinlo ko diri kay daghan pud kay kuan sagbot. Ako ning tamnan diri og kuan tinapa og sardinas isa naman na sardinas og kuan udong. Akong tamnan ni diri para nami mapupo ba. Diri nanagay ni ko na tanom daghan naman kog natanom kalamunggay na daghan akong nagtanom diri na agbati. Nagtanom pa dai kog okra. Wa pa ni turok. Ako patong ko anon bisitahon na pud nako. Daghan kay kog gipangdaob diri kay pati naghanag sagbot. Ako diri magkuan-kuan ko kay sagbot kay pampalibot. Ako ning butangag udong og tinapa. Mao kung kanon para naatay maharbis ba kada bulan, kada semana ba. Ari. Balay sa ako ang anak. Diri sila nagpuyo.